मंदिर में भगवान कोई पत्थर हमको आशीर्वाद दे देगा। तो पूछते क्यों है? क्योंकि वो एक ढोंग है। मंदिर में भगवान कोई पत्थर हमको आशीर्वाद दे देगा। तो पूछते क्यों है? क्योंकि वो एक ढोंग है। आस्था है, सही है। मैं कह रहा हूँ कि मानो आप, पर इतना भी मत मानो कि अपने आप को खो बैठो। बिल्कुल। जो आपके आसपास है कुछ मंदिर वगैरह हैं? हाँ है। जाते हो उसमें? नहीं जाता मैं। कब से नहीं जा रहे? बहुत जब से पैदा हुआ जब से नहीं जा रहा। देखिए शिवलिंग के आगे 4 बार थाली घुमाने से कुछ नहीं होगा कि मेरा बेटा पास हो जाए, नहीं होगा। उन्होंने वो भटके हुए भटक गए। लेकिन आप जाते नहीं नहीं जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने घर में शिक्षा प्राप्त करूंगा, अपने बलबूते पे सब कुछ करूंगा। प्रिय बंधुगण, पृथ्वी रे एमिति पिला प्राय बहुत कम अछंती आ जो माने कि सत्य को चिन्हती, सत्य को बुझाती, प्रकृत रे ठीक कौन एवं भूल कौन से माने जानी पारंती आ ता पुणी एते छोट बयसरू। तबे प्रिय बंधुगण, ए वीडियो को निश्चिंत रूप से शेयर करिबा अन्य मान को एवं अन्य माने मत जानतु देखंतु जे एमिति एक छोट पिला हेले मध्य तार विचार धारा होछि तार अद्भुत। सेतिरे मते ए पिला भाइराल हेबार लागि। तबे प्रिय बंधुगण, एक छोट पिला और से कौन करुछि ना मूर्ति पूजा कि शिवलिंग पूजा ये सब से विश्वास करे नहीं। से मूर्ति रे विश्वास करे नहीं, कौन सी शिवलिंग रे विश्वास करे नहीं। ताको प्रश्न पचार जाउछि से विषय किंतु से कौन कहूछि ये सब रे विश्वास करे नहीं। तबे प्रिय बंधुगण, कहीं से विश्वास करे नहीं कारण ये पिला मत ठीक भाव जाने कौटा ठीक एवं कौटा भूल। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने जदि आम शास्त्र मत देखा अनेक जगह मूर्ति पूजा विरुद्ध रे लिखा अच्छे शास्त्र मध्य। तबे शास्त्र कहे मूर्ति पूजा कर नहीं। और ये मूर्ति पूजा केमिति आरंभ हला जदि आपण इतिहास को देखिए, इतिहास को अनुध्यान करेंगे तब जानीपारे जे मूर्ति पूजा किपरि आरंभ हला। जदि मैं पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को देखा, बाइबल रे एमती लिखा जाए से माने सृष्ट वस्तु को पूजा कले किंतु सृष्टिकर्ता को से परित्याग कले। से माने मनुष्य को पूजा कले, चतुष्पद प्राणी को से पूजा कले, आउ सरीसृप मान को पूजा कले किंतु सत्य परमेश्वर को से परित्याग कले। तबे प्रिय बंधुगण, यही जो छोट पिला वर्तमान एठार अच्छे ता विषय आपण कौन भावुंटे, आपणकर चिंताधारा कौन, आपण निश्चिंत भाव में कमेंट बॉक्स रे जनइबे। ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी माने जेपरी आपन कहले यही बड़ी चिंताधारा थिबा पिला प्राय कम ए दुनिया रसंते। अनेक तो पिला मान असंती जो मान कि निजर पितामातांकर प्रेशर रे किंबा अन्य कार प्रेशर रे पड़ी कि अन्य कार शिक्षा रे पड़ी से माने पूजा पर्व परिवार सब करती किंतु यही पिलार चिंताधारा टिके लक्ष्य करंतु। ए पिलार को भली चिंताधारा रही अच्छे यही पिला निजर शक्ति निजर ज्ञान उपरे बेसी भरोसा यही पिलार अच्छे किंबा कौन सी किंतु कौन सी मूर्ति उपरे नुहे किंबा कौन सी शिवलिंग उपरे नुहे। तबे आपण सुनिले डायरेक्ट ए पिला को कौथ बार आपण सुनिले किपरि ए पिलाटी ए समस्त विषय को
ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପୁଣି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। କାହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଯିବ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମନା ଅଟେ। ସମସ୍ତ କିଛି ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ପଦ ପର୍ବ ସହିତ ମୁଁ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ତବିକରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଥିଲି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ମନା ଅଛି। ତେବେ ଅନେକ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଏମିତି କିଆଁ କହୁଛ, ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ଆଉ ନ ଜାଣିକି ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହିଁ ଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲି। ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦପର୍ବକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବି ଯାଇ ପଚାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ରହନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହିବ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ନର ଦେହେ ନାରାୟଣ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ଲେଖା ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ଶ୍ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଦପର୍ବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱର ରହନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ବାଇବେଲ ବି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ହେଉଛ ତୁମ୍ଭେମାନେ। ମନ୍ଦିର କହିଲେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ଘର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଭଳି ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ, ସେ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ କରିକି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଠାରେ ସେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଳକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।